सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुःख भाग भवेत्। बंधुगण मु ज्योतिर्विद पुरोधा श्री उपेन्द्रनाथ दास मोर चैनल उपेन्द्रनाथ ज्योतिष केन्द्र को आपण मानक हार्दिक स्वागत जनाऊँगी। बंधुगण आपण माने शुणिथिबे जानिथिबे बा जोठी जातकटी नहीं जाइथिबे देखिया से माने कहूथिबे ग्रहटी वक्र अवस्था अच्छी अधिक कष्ट फल दब अधिक भल फल भी दब एमती सब शुणिथिबे। तार से वक्री ग्रह कौन आसतु आमे आज से विषयटी को भल भाव जानिनेबा। वक्री ग्रह रेट्रोग्रेड ग्रह कौन सी केमिति आमे जानिबा ए ग्रहटी वक्री अछंती बा ए ग्रहटी मार्गी अछंती। अच्छा आमे प्रथमे जानिबा अंतग्रह कौन बहिग्रह कौन। अंतग्रह कौन सूर्य और पृथ्वी मध्य थिबा ग्रह को अंतग्रह कुआ जाए। आउ ए अंतग्रह गुड़िक किए हेले पृथ्वी और सूर्य भितर किए अच्छी बुध आ शुक्र। तेणु अंतग्रह है बुध आ शुक्र। बुध आ शुक्र को ज्योतिष शास्त्र रे अंतग्रह बोली चिन्हट करा जायछि। ताले बहिग्रह कौन ना पृथ्वी कक्षपथ ठारू बाहर थिबा ग्रह को आमे ज्योतिष शास्त्र रे बहिग्रह बोली जानी थाउ। ताले बहिग्रह गुड़िक किए हेले ना गुरु शनि मंगल यही तीनोटी ग्रह को आमे बहिग्रह बोली जानी थाउ। अच्छा आमर बक्री माने आमे कौन बुझीबा। रवि ग्रह ठारू कौन सी ग्रह सबुठारू अधिक दूर रे जेतेले भ्रमण करूथिबो सेई अवस्था को आमे बक्री ग्रह बोली ताकू जानिबा। ताले कौन केमिति दूर अवस्था रे केमिति कौन भ्रमण करूथिबो। प्रथमे गोटे जिनस जानी रखंतु जे अंतग्रह हेतु रवि ठारू बुध सर्वाधिक आग को हो बा पछ को हो 27 डिग्री दूर पर्यंत से आग पछरे रही पारे। जातकटी देखिबे रवि जोठी थिबो बुध तार गोटे घर आगे रे बा गोटे घर पछरे निश्चय थिबो। आ जदि बुध जदि 3-4 घर आगे कोठी आपण देखिबे ताले जानिबे से जातकटी से भूल अछि। तेणु रवि ठारू बुध सर्वाधिक 27 डिग्री दूर पर्यंत जाई पारे। से आगु 27 डिग्री जाई पारे बा पछु 27 डिग्री जाई पारे। सेही भली रवि ठारू शुक्र सर्वाधिक आगु हो बा पछु हो 47 डिग्री दूर पर्यंत जाई पारे। ताठू आ अधिक जाई पारिबो नाही। सेही भली आपण लक्ष्य करी बहुत गुटे जातक देखंतु जानिबे रवि जोठी अछि तार गोटे घर आगकू बा दुईटी घर आगकू शुक्र निश्चय थिबो। आ पछकू सेही भली हेले गोटे घर बा दुईटी घर पछकू निश्चय थिबो। आउ ताठू अधिक दूर रे रहिबो नाही। आ जदि बा कोठी भूल लेखा जाई थाए ताहाले अन्य को घरे ताहाले जानिबे जातकटी भूल अछि। आउ बुध सर्वाधिक 27 डिग्री आग पछे रही पारिबे शुक्र से भली 47 डिग्री आग पछे रही पारिबे। तारे नियम हमर कोन कहूची नियमटी को आपण एई स्क्रीन ऊपर टिपिक रखंतु आउ मने भी रखंतु। रवि ठारू बुध 15 डिग्री रु 27 डिग्री आगरे रहिले जानिबे ग्रहटी बुध ग्रहटी बक्री अवस्था रे अछंती। से भली रवि ठारू जदि बुध 15 डिग्री रु 27 डिग्री पछरे थिबे ताहाले से मार्गी अछंती बोली जानिबे। बक्री ग्रह आ मार्गी ग्रह कोन जेला अंतग्रह पे एटा नियम। से भली शुक्र पे कोन ना रवि ठारू शुक्र जदि 27 डिग्री रु 47 डिग्री आगरे रहिचंती ताहाले ग्रहटी बक्री बोली जानिबे। शुक्र ग्रहटी जातक पई बक्री बोली जानिबे। आ रवि ठारू जदि शुक्र 27 डिग्री रु 47 डिग्री पछरे थांती ताहाले ताकू जानिबे शुक्र ग्रहटी मार्गी अवस्था रे अछंती। ए तो जानिले। आउ ये हला अंतग्रहर विषय कथा। आउ रवि ठारू बुध आ शुक्र को दूरतार विषय कथा आउ जानिले। बुध केमिति बक्री होउचंती शुक्र केमिति बक्री होउचंती। या को एक उदाहरण रे आपण देखंतु। स्क्रीन ऊपर एक उदाहरण रे मु बुझौची आपण देखंतु। तापरे रवि ठारू बहिग्रह हमें कागु जानिले ना गुरु शनि मंगल। आउ एही बहिग्रह जदि 120 डिग्री आगरे बा 120 डिग्री पछरे रहिले से माने बक्री हेबे नाही। बुझंतु टिए कथाटी तथ्यटी टिए बुझंतु देखंतु। रवि ठारू बहिग्रह
ମାନେ ଗୁରୁ ହୁଅନ୍ତୁ ବା ଶନି ହୁଅନ୍ତୁ ବା ମଙ୍ଗଳ ହୁଅନ୍ତୁ 120 ଡିଗ୍ରୀ ଆଗରେ ବା 120 ଡିଗ୍ରୀ ପଛରେ ରହିଲେ ବକ୍ରି ହେବେ ନାହିଁ। ଆଉ ଗୋଟିଏ ସରଳ ଉପାୟ ଟିକେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ। ମନେ କରନ୍ତୁ ରବି ମେଷ ଘରେ ବସିଛନ୍ତି। ସେଇ ଘର ଠାରୁ ଆପଣ ଗଣିବେ 1 2 3 4 5 ସେଇ ପଞ୍ଚମ ଘର ଠାରୁ ନବମ ଘର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗଣିବେ। ସେଇ ପଞ୍ଚମ ଘର ଠାରୁ ନବମ ଘର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯଦି ଶନି ଗୁରୁ ଆଉ ମଙ୍ଗଳ ବସିଥାନ୍ତି ତାହେଲେ ସେମାନେ ବକ୍ରି ହେବେ ବୋଲି ନିଶ୍ଚିତ ଆପଣ ଜାଣନ୍ତୁ। ରବି ଠାରୁ ପଞ୍ଚମ ଷଷ୍ଠ ସପ୍ତମ ଅଷ୍ଟମ ନବମ ରବି ଯୋଉଠି ବସିଛନ୍ତି ସେଇଠାରୁ ଗଣି ଗଣିକି ଆସିବେ। ଏଇ 5ଟି ଘର ଭିତରେ ଯଦି ଗୁରୁ ଶନି ବା ମଙ୍ଗଳ ଯେକୌଣସି ଗୋଟିଏ ଘରେ ବସିଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଜାଣିବେ ସେ ଗ୍ରହଟି ବକ୍ରି ଅଛନ୍ତି। ଜାଣିବେ କ'ଣ? ଧରନ୍ତୁ ରବି ବସିଛନ୍ତି ଯୋଉ ଘରେ ବସିଛନ୍ତି ତାର ଆଗକୁ 3ଟା ଘର ଛାଡ଼ିଦେବେ, ପଛପଟୁ 3ଟା ଘର ଛାଡ଼ିଦେବେ। ଆଉ ଯୋଉ 5ଟା ଘର ରହିଲା ସେଇ ଘର ଭିତରେ ଯଦି ଗୁରୁ ଶନି ମଙ୍ଗଳ ଥିବେ ତାହେଲେ ଜାଣିବେ ସେ ବକ୍ରି ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ଏହି ବକ୍ରି ଗ୍ରହଙ୍କର ଅବଧି ପୁଣି ଥାଏ। ଶନି ଯଦି ବକ୍ର ଭାବରେ ଗମନ କରନ୍ତି ତାହେଲେ ସେ 5 ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗମନ କରନ୍ତି। 5 ମାସ ପରେ ପୁଣି ସେ ବଦଳନ୍ତି। ଆଉ ବୁଧ ଶୁକ୍ର ଏ ଦୁହେଁ ବକ୍ରି ହେଲେ 2 ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବକ୍ରି ହୋଇ ରୁହନ୍ତି। ଆଉ ବୃହସ୍ପତି ଯଦି ବକ୍ର ଗମନ କରନ୍ତି ଆଉ ବକ୍ର ଗତି କରନ୍ତି ତାହେଲେ ସେ 4 ମାସ ରୁହନ୍ତି। ଆଉ ମଙ୍ଗଳ ବକ୍ର ହେଲେ 8 ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିପାରନ୍ତି। ଏହାର ବି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇପାରେ କିନ୍ତୁ ଏଗୁଡ଼ିକ ସାଧାରଣ ଭାବରେ ବକ୍ର ହେବାର ସମୟ ସୀମା। ଏଗୁଡ଼ିକ ଟିକେ ବୁଝନ୍ତୁ। ଆଉ ସ୍କ୍ରିନ୍ ଉପରୁ ମୁଁ ସବୁବେଳେ କହି ଆସୁଛି, ସ୍କ୍ରିନ୍ ଉପରୁ ଆପଣ ଏଇ ବିଷୟକୁ ଟିପିକି ରଖନ୍ତୁ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଭଲ ସମୟଟି ଅଛି, ସ୍ଥିର ସମୟଟି ଅଛି, ଆପଣ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଉ ସବୁ ସ୍କ୍ରିନ୍ ଉପରୁ ଟିପ୍ସ ଗୁଡ଼ିକ ଟିପିକି ରଖନ୍ତୁ। ଟିପିକି ରଖିଲେ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ହେବ? ସେଗୁଡ଼ିକ ଅଲଗା ବେଳେ ତାକୁ ବସି କାଗଜଟିଏରେ ଜାତକ ଭଳିଆ ଗୋଟେ ଘରଟିଏ କାଟି ତାକୁ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲି କରି ଦେଖିବେ। ଦେଖିଲେ ଆପଣଙ୍କର ବୁଝିବାର ଶକ୍ତିଟା ବହୁତ ବଢ଼ିଯିବ। ଆପଣ ସେଇ ବିଷୟ ଉପରେ ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ହେଇଯିବେ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଫଳ କଥନ କରିବେ ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ବେଶୀ ଅସୁବିଧା ହେବ ନାହିଁ। ବକ୍ରି ଗ୍ରହ କ'ଣ ଫଳ ଦିଅନ୍ତି ଆଉ ମାର୍ଗୀ ଗ୍ରହ କ'ଣ ଫଳ ଦିଅନ୍ତି ଆଉ ଏଗୁଡ଼ିକ ଆମେ ଆଗକୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଅଧ୍ୟାୟରେ ତାକୁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆଉ ଏଇ ଅଧ୍ୟାୟରେ ତ ଆଲୋଚନା କଲେ ସେ ଭିଡ଼ିଓଟି ବହୁତ ବଡ଼ ହେଇଯିବ ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ ବୋଝ ଭଳିଆ ବି ଲାଗିବ। ହଉ, ଯଦି ଆପଣ ମାନେ ମୋର ଏହି ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ନୂଆ କରି ଦେଖୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ମୋର ଅନୁରୋଧ ଆପଣ ମୋର ମୂଳ ଠାରୁ ପ୍ରତି ଅଧ୍ୟାୟକୁ ଦେଖି ଆସନ୍ତୁ। ଏହି ଅଧ୍ୟାୟଟି ବୁଝିବାକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ସହଜ ହେବ। ଏଇଟା ଅତି ସହଜର କଥା। ଆପଣ ଯଦି ତା ଭିତରେ ଥରେ ମଜିଯିବେ ତାହେଲେ ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ସହଜ ଲାଗିବ। ଆଉ ଫଳ କଥନରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ କିଛି ଘୋଷିକି ମନେ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବନି। ଆପଣ ଛାଏଁ ଛାଏଁ ଜାତକଟି ଦେଖିଲେ, ଆଖି ପକେଇଲେ ଆପଣ ବୁଝିଯିବେ ଯେ ଗ୍ରହଟି ବକ୍ରି ଅଛି, ଏଇ ଫଳଟି ଦେବ। ହଉ, ଯଦି ଏହି ବିଷୟବସ୍ତୁଟିକି ଆପଣ ଲାଇକ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ଟିଏ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ନଲେଜ ପାଇଁ ୟାକୁ ସେୟାରଟିଏ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ମୋର ଆଗାମୀ ଭିଡ଼ିଓ ଗୁଡ଼ିକ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବଟିଏ କରନ୍ତୁ। ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ଟିକୁ ଟିପି ଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣ ମୋର ଅପଲୋଡ଼ ହେଲା ମାତ୍ରେ ଭିଡ଼ିଓଟି ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଦେଖିପାରିବେ। ହଉ, ରହୁଛି। ମୁଁ ଜ୍ୟୋତିର୍ବିଦ ପୁରୋଧା ଶ୍ରୀ ଉପେନ୍ଦ୍ରନାଥ ଦାସ।